ҳозир мо бо ин занҳои нозанин бо духтарои хушрӯ тасмим гирифтем ки аз ҳамин олуча ва олу нӯшобаҳо тайёр кунем. мана дар ин ҷо мо зарфҳои омодакардагӣ тамиз карда шудагӣ дар оби ҷӯшомадагӣ тамиз мекунем. агар мо зарфҳоро тамиз накунем мо ягон чӣ маҳкам кардан наметавонем, ба хотире ки агар чизе ки мо агар дар ин зарф мо агар маҳкам кунем вай тез вайрон шуда даҳанаке ки дар ин ҷо мегузорем худ аз худ парида меравад. ба ҳамин хотир мо пеш аз ҳама мо банка ҳама чиз мо тамиз мекунем. банкаро тамиз мекунем, даҳанаки банкаро тамиз мекунем ки дар ин ҷо мана гузошта шудаги даҳанаки банка мо чизое ки истифода мебарем. мана мисол бо ин калид мисол мо маҳкам мекунем. мана бо ин асбоб мо танҳо бо даст намегирем, гарчанде дастҳоям ки бо дастпӯшакҳо бошад мо ҳамто карда анамин кришкаҳоро бо ҳамин меқапему баъд остак дар даруни даҳани банка монда баъд маҳкам мекунем. ба ин хотир ҳамин асбобо имрӯз зарур аст ки дар ҳамин пеши духтаро ҳамин асбобо зарури бад ҳаст. ба ҳамин хотир мо мана ҳозир омода мекунем. мана духтаракҳо ҳастанд, духтаро худшон мисол бо рафти тайёр карданашон пай қурбонгул гам мезананд. пай қурбонгул айни ҳол дар хонааш ҳамин хел шарбатҳоро вай кард маҳкам кардан, нӯшобаҳои зебо маҳкам кардан. ба ин хотир хеле таҷрибаи хуб дорад барои нӯшоба маҳкам кардан. ҳозир ҳамин рӯз ман ай ҳамин олучаю ай ҳамин олу шарбат тайёр кардем бо ҳамроҳи келинам вай 15 банка 2 литра 10 та 1 литра маҳкам кардем. ҳоли бо мода камай вай ҳоли бо давом ҳоли бо идома дора. ҳоли бо мекунем бисёр мекунем то 80-100 банкаро маҳкам мекунем. ай бо помидору мисол шакароб мекунем, зирабой мекунем. ба фикри ман нест ягон бонуе ки натона ҳаминоро карда. ҳама мекуна ба фикри ман. рост не малима ҷон? ҳама мекуна ҳозир ҳама вая барои мисол хонаи худаш мекуна. ҳама занҳои мо ҳозир ҳунарманда. ман ростша гум айми пурсида айми ҳамсояҳо мисол баъд ай кампи хуштоману ҳаволо мекардан, кулчаҳои калон мекардан, бо чапотиҳои нонҳои тунук мекардан. баъд иноро бо бисёртар ай ҳамсояҳо пурсида ёд гирифтагием ҳамина. бояд ки вақти хита сарфакорона истифода баре ки ин ҳамин мавсим тез гузарон аст. меваҳоям тез мисол вай мешавад, пухта мерасаду нест мешавад. ба ин хотир бояд ки мо ҳамин мавсими тобистон аст ҳамаро нов истифода барем. ҳамин бештар ин нӯшоба тайёр кардан вазифаи ҳар як зан аст. ҳамин хел аста ёно ки не? вазифаи ҳар як зан аст ки бояд ки дар хонадони худшон нӯшоба тайёр кунанд. баҳри волидахотирии фарзандошон, шавҳаршон, хонаводашон, як меҳмони мисол меомадагӣ ҳам зеби дастархон аст. ҳам духтарон хел бо зеби дастархон ҳам ҳастай. себи биҳира варенӣ мекунем, мураббо, ай сабзӣ ҳам хай мешаваду бо фоидаш нақстара. ай сабзӣ бо ҳастай ки варенӣ бо гули садбар кардагӣ ҳастем. вақте ки гули садбар ки шукуфта ки расид гулоша чинда мегирем. мисол дар як зарф ҳами гулора мегирем мебарему мегирем ай шушта тайёр мекунем. баъд шакара бо об камтар қиём мекунем. дар қиём вайра меандозем. баъд камтарак меҷӯшонем маҳкам мекунем. вақте ки ӯ шарбата бо гул мекунем гули садбар ки ҳамон буш мебарояд вай аҷоиб як аҷоиб мешавад. вай вақте ки ҳамин оба шарбата қиём ки карда қиём зард мешавад ку ҳамин гула ки партисте ранг намудаш дигар мешавад. вай аҷоиб як бамаза бамаза як бо буша намеге буш аҷоиб буш бамаза меброяд ки аҷоиб мешавад. як пиёла марминҷона мегирем меандозем. ай болош бо шакара меандозем ё пур мекунем банкара ай марминҷон. баъд шакара меандозем ҳамихел маҳкам мекунем. халадени ки ҳами ҷои яхдон шуда мемонем ях мекуна. ира намеҷӯшонем ҳеҷ намекунем ҳамихел мемонем.
باز زمستان هم خیلی میبریم خودش تیار شدگیه هم خیلی گرفته بعد استفاده میبریم فایدهش هم نغزه اینم. در اینجا پودینای باغی داریم ما یا پودینای باغی میتونیم که اونزیر همین دخترکای خشری ما یک نوشابه بامزه تیار کنند. банкада як пиёла аз олуча ва як пиёлаи дигар шакар, як 5-6 донаи дигар аз олу банкада андохта олуро андохта баъд аз он пудинаи боғиро дар болояш бисёр не камтарак 4-5 баргаш бошад мешавад. баъд обро меандозем. ба дигар зарфҳоам ҳамихел як пиёла олуча ва 5-6 та олуро андохта баъд бо ҳамун чӣ хел пештараки баргоро меандозем ҳамун хел. дар як зарф як пиёла шакар кифоя аст барое ки 2 пиёла ки шавад баъд ширини бад мешавад. ҳар кас ба табу ваи худаш хоҳиши худаш ки кадом як хел одам ҳаст ширин мехӯрад як хел дигараш ин хел ширини бад намехӯрад. аз хулфинай мешавад шарбат тайёр карда. хулфинайро ҳамин хел ранги ҳамин чӣ хеле ки ҳозир ҳамин олучаро маҳкам мекунем ҳамин хел ваишам маҳкам кардан дар кор. аз марминҷон ҳам мешавад шарбат тайёр карда. олуча ҳаст дар боғи худамон, олу ҳастай, баъд зард олу ҳастай. ин чизо ҳамаш ки худо монда ки ҳаст ҳамин худмон мешавад ҳам хел аз боғ чинда маҳкам карда мешавад. ам мондагиаша хай бузоро бо харид карда. Не иш олу шафтолу барое ки намеистад банкада дар дури банка безе мешавад. яъне олушам мешавад ки олуро худша тоқа ҳамин хел маҳкам карда. ида 1 пиёла шакар меандозем барое ки ин камтар туршак ҳастай вай мешавад. то 100 та 75 та 80 та аз ҳама намуди меваҳо маҳкам мекунем. шарбат тайёр мекунем, компот мекунем, варени маҳкам мекунем, мураббо. камтар кори ин мушкилтар аст. инро зардолуро аз донааш ҷудо карда дар даруни дег об қатӣ ҷӯшонда мегирем. баъд миксер қатӣ қатӣ зада мегирем. баъд аз элак гузаронда бо об хуш карда баъд шакар меандозем. баъд ҷӯшонда банкоба пур мекунем. инашам ҳам хел. ин ҳунароро нимаша аз пуштамонам ёд гирифтам, ними дигараша аз модарам. ҳозир чӣ қадр вай тараққиёт пеш рафтагӣ аз телефонам мешавад аз интернетҳо пур. духтаро ёшам метавонанд ки аз интернет ёд гиранд. бисёриҳо ҳастанд ки аз интернетҳо ёд мегирану нозики ҳамино ҳамин хел ҳамиш ҳаст ки обаву ҳамин зарфа хушро ҷӯшонидан дар кора. оба қатӣ зарф барое ки ҳамин агар обаш нимкола ҷӯш бошад зарфа хушрӯ наҷӯшонда бошад метавонад ки вай шавад оваш безеб шавад дар дурунаш. баъд банка метавонад ки ҳамин даҳанакаш парида бистад. ку шакарша меандозем. акн банкҳои мо омода шуд. яъне ҳаста ки мо оби ҷӯшомадаги қатӣ пур кунему ва пас он маҳкам кунем. вана имрӯз ки мо
گفتم که با پودینه به حد پودینه این برای فشار بلندی بیشتر عصب رو آرام میکند. وقتی کسی که با پودینه نوشابه را می نوشد خیلی عصبش آرام میشد. این بهترین نوشابه است. من با این علف آزیر این وای کردن این بوی لیمون میکند. این بیشتر چای میکنن. این همش در همین زمینای نزد حولیگی هر یک ساکنی همین محله هست این چیزا. ما لیمون چیک میگیم که بوی لیمون میکنه. مزه لیمون هم میتیم. مثال ریحان داریم. ما اینجا پودینه باغی پودینه چند نمود پودینه است. 4 نمود پودینه است. پودینه لالمی داریم، پودینه باغی داریم و پودینه وای داریم که بیشتر زنهای ما ایرا در جای سرخینی در جای سایه میخشکونن. خشکانده این از همین ها در مثال دوره زکام شخصی که زکام میشه ما شیره میکنیم با یک ارد آب شیره میکنیم چون که اشتیاور شود همون بیمار همین را میخورد و مثال از جگه بیماریش برمیخیزه. با این خاطر بسیار همین چیزا در زمینای نزد حولیگی همین ساکنای محله گستل کوچه سیف رحیمزاده افردی بیشتر معمول و وای گشتگی همین چیزا استفاده میکنن. وقتی که این حوزه ما همین چیزا رو که در زمینه نزد حولیگی میشینونن بعد پسان از این خشک میکنن و تیار میکنن با موسم زمستون تیار میکنن. آب به حد جوش باشد که برای کمتر اگر خنک باشد و زرقده نمیسته. میتواند که دهنک خودش را دهنک بایش میغلطاند. محکم میکنیم این رو. محکم کردن همه محکم کنک خودش وابستگی داره. همه کلیدش. اگر خوش رو محکم نکند همه معلوم میشد اینجا. همینجا کمتر هوا که درآمد بعد 3 روز پس میتونه که جذب شود. بالتر چپانه میمونیم که در گرمیش همون رژیمی دهانکو محکم سخت کنده. وقتی که زن در خانه سرشتکار باشد البته برکتی خانه هم زیاد میگردد. بیشتر میبینیم همین میوه ها را میبرن، میوه ها را با نستی میبرن میپسونن، نست نابود میکنن، نمیخرن همون کودکو. اگر زن حامله باشد در حال همون میوه هایی که از خانه ای کودکا زیادتی میتواند همین خیلی نوشابه تیار کند. اساسا زن این خودش در تجربه گفته اگر بیایم اگر ذخیره‌چی هر یک عائله است. زن اگر همه سرشتکار باشد بودجه عائله همه قدر زیاد شده رفتن میگیرد. دوره که چکری میشد با چکری میتونیم برگ وای را میخوش کنیم برای بیماری قند. بعد میتونیم که چکری را انمی خیلی نوشابه کنیم به قند و تماشون تماما دیگر تمین وای تماش ترشکو نه که از جای خوشخور وای به حد خوشخور.
امروز از زمین نزدی حولگی خودم نوشابه تیار کنم با این دخترای خوشروی نازنین. محله گاستیلو کوچه سیف رحم‌زاده افردی به حد در زمینای نزدی حولگی به حد میوه های خوب دارن، میکارن استفاده میکنن، نیاز به بازار ندارن. قریب نیاز به بازار ندارن. با این خاطر مهنت کردی راحتش در زمستان میبینی. میگن رای نیست. مادرای ما میگفتن که مهنت کنی راحت بینی. ما در دولت آفتابروی زندگی داریم. همه اون میوه های ما از آفتاب غذا میگیرن. نه بلکه آفتاب، شخصیت هر یک انسان غذا میگیره از آفتاب. با این خاطر با لذت ترین میوه تاجیکستان است. هم آبای تاجیکستان، هم میوه تاجیکستان بهترین از بهترین های در تمام جهان است. وقتی که انمون خارجی ها به تاجیکستان ما میبینن، ما بیشتر ایمون آینه نلگون بسیار تماشا میکنیم. میگن که تاجیکستان، ما در تمام جهان این گپ میزنم. وقتی که من خارجه رفتم گفتم تاجیکستان ما بهشت است. بهشت با زبان گفتن نمیدونم چه تلفظ میکنین. تمام بهشت روی زمین است. انمین خارجی ها میبینن، انمین بهشت روی زمین دیده حلاوت میبرن. بیشتر و چی میگن؟ تاجیکستان، خلق تاجیکستان مهمان نواز است. آنها در خانه های خودشان جای داده، مثلا مبلغ نمیگیرن از آنها. طور میگن که همین خوراک ملی خودم رو پیشکش کنیم که معقول و مقبول علما مهمان ها گردن. خلق تاجیکستان به حد مهمان نواز است. در خاتمه انمین ذخیره کردن نوشابه های خود گفتنی هستم که زنهای عزیز، وقتی انمین قیمتی که در تابستون انمین خیلی میوه ها هستن، همین خیلی میوه ها حکم فرما دارن، انمین خیلی از همین نوشابه ها استفاده کنن راحت جان شود.